السلام علیکم ویورز، میں ہوں فیصل اجاز چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ڈیٹ ہے 12 جون 2023۔ تو آج صبح ہم نے بھاولپور سے ڈیرہ نواب صاحب اور وہاں پر صادق گڑھ پیلیس کا وزٹ کیا تھا۔ تو ابھی دن کے بج رہے ہیں 11 اور ہم ڈیرہ نواب صاحب سے آگے قلعہ دراوڑ کی سائڈ جا رہے ہیں۔ قلعہ دراوڑ صحرائے چولستان میں بھاولپور کی تحصیل احمد پور یا ڈیرہ نواب صاحب سے تقریباً 50 کلومیٹر اور بھاولپور سٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ احمد پور شرکیہ سے قلعہ دراوڑ روڈ پر پہلے 10 کلومیٹر تو آپ کو آبادی وغیرہ مل جاتی ہے، لیکن آگے کے تقریباً 40 کلومیٹر کوئی آبادی وغیرہ کچھ نظر نہیں آتا اور روڈ کے دونوں طرف بڑے بڑے ٹیلے اور صحرا موجود ہے۔ قلعہ دراوڑ پہنچنے سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے آپ کو قلعہ دراوڑ کی بڑی بڑی دیواریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹور پر موجود ہے میرے ساتھ میرے دوست حاصل پور سے محمد حماد۔ اگر آپ قلعہ دراوڑ کا بائک ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صبح جلدی جائیں۔ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھاولپور سے نکل کر ڈیرہ نواب صاحب اور وہاں پر موجود صادق گڑھ پیلیس وزٹ کرنے کے بعد ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے اور قلعہ دراوڑ تک جانے کے ہمارے حوصلے پست ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اس طرح کی جگہوں کو وزٹ کرنے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ تھکاوٹ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہم اپنی منزل کی طرف رواں تھے، کیونکہ جون کی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے صحرائے چولستان کی ریت کے ٹیلوں کا کلر پیلا ہو چکا تھا۔ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے دیکھ کر ہمیں GF لیمپ کا لکھا ہوا وہ مضمون یاد آ گیا، ہچ ہیکنگ اکراس دی سہارا۔ صحرائے چولستان سہارا سے کم نہیں تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کچھ ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے یہاں پر پائپ لائن بچھائی گئی ہیں۔ قلعہ دراوڑ کو جب عباسیہ خاندان نے فتح کیا اور یہاں پہ اپنی اسٹیٹ بنائی تو اس کے گرد و نواح میں لوگوں نے بستی بنائی اور اس پوری بستی کا نام قلعہ دراوڑ کے نام سے منسوب ہے۔ قلعہ دراوڑ اور اس کے گرد و نواح کی ساری بستی یہ بھاولپور کی آخری بستی ہے۔ اس سے آگے صحرائے چولستان سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی آبادی نہ ہے۔ بستی قلعہ دراوڑ کی ڈیولپمنٹ کی ایک اور وجہ یہاں پر منعقد ہونے والی سالانہ چولستان جیپ ریلی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور بھاولپور کی انتظامیہ کے تعاون سے یہاں پر منعقد ہونے والی چولستان جیپ ریلی جو ہر سال 5 سے 6 دن پر محیط ہوتی ہے۔ ہر سال جنوری یا فروری میں منعقد ہونے والی یہ جیپ ریلی نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے سیاحوں کی کشش کی وجہ بنتی ہے اور ہزاروں سیاح قلعہ دراوڑ کا رخ کرتے ہیں۔ قلعہ دراوڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات بھی موجود ہیں۔ تقریباً دوپہر 1 بجے ہم قلعہ دراوڑ پہنچ چکے تھے۔ شکر تھا اللہ رب العزت کا کہ وہاں ہلکے ہلکے بادل اور ہوا بھی چل رہی تھی اور گرمی کی شدت قدرے کم تھی۔ حماد بھائی اور میں اس وقت قلعہ دراوڑ میں آ گئے ہیں۔ قلعہ دراوڑ کی انٹرنس ہے یہ، اور یہ قلعہ بہت پرانا لگ رہا ہے دیکھنے سے۔ تقریباً ابھی جب ہم چولستان سے آ رہے تھے بائی روڈ تو تقریباً حماد بھائی 10 کلومیٹر پہلے 10 کلومیٹر پہلے یہ نظر آ رہا تھا، ہمیں ایسے لگا کہ ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن پہنچتے پہنچتے حماد بھائی کتنا ٹائم لگا تھا؟ پھر ہمیں تقریباً 25 منٹ لگ گئے۔ 25 منٹ لگ گئے قلعہ دراوڑ پر پہنچنے میں، مطلب جہاں سے نظر آ رہا تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے اس کے جو سائڈوں پہ جو دیواریں ہیں وہ پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پہ بینچ وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں، لیکن گرمی بہت ہے۔ اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس قلعے کو تو آپ کو چاہیے کہ سردیوں میں وزٹ کریں۔ اسی طرح ہے نا حماد بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے حماد بھائی آپ ادھر پہنچ کر؟ میں یہاں پر آ کر جسٹ یہ کہنا چاہوں گا بہت تھک گئے ہیں، بہت 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 گرمی ہے، اور آپ یہ فیصل اجاز چاند صاحب زبردستی مجھے لے کے آئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کبھی سردیوں میں آئیں، انشاءاللہ تو آپ وزٹ کریں گے۔ بہاولپور کوئی زیادہ دور نہیں ہے آپ سے، لیکن یہ زبردستی فورس کر کے اپنی ضد منوا کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ کہتے کہ پھر پتہ نہیں تھائی لینڈ نکل جاؤں گا یا کہیں اور نکل جاؤں گا، تو ابھی مجھے دکھا دیں، پھر بعد میں مجھے موقع نہیں ملنا، اور یہ اب آ گئے ہیں۔
और गर्मी से हम तकरीबन मर चुके हैं यहाँ पे। थैंक यू। किला द्रावड़ आने के लिए आपको सबसे पहले जो है भावलपुर आना पड़ेगा। भावलपुर पहुंचकर आप वहां से अहमदपुर शर्किया, और अहमदपुर शर्किया से आप वहाँ पे सादिकगढ़ पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। और उससे तकरीबन 40 किलोमीटर ये है चोलिस्तान में किला द्रावड़। तो वीडियोस तो बहुत सी देखी हैं, तो मैंने चाहा क्यों ना हम भी वीडियो बना के आएँ। तो आज विज़िट किया है। आज सुबह भावलपुर से निकले थे, तकरीबन 6 बजे हम रवाना हुए थे और 7:30-8 बजे हम अहमदपुर पहुँचे हैं। अहमदपुर पहुँच के तकरीबन वहाँ रेस्ट किया हमने, नाश्ता वगैरह किया है, चेंज किए हैं, फिर सादिकगढ़ पैलेस विज़िट किया है और फिर द्रावड़ की तरफ आ गए हैं। तो ये देखने में बहुत पुराना लग रहा है, मुझे इसकी हिस्ट्री का तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये है कि ये जो है ना ये मराठा दौरों से आ रहा है। इधर जो इस वक्त ये जहाँ पे ये किला है, अगर इसकी जो ईस्टर्न साइड है, साउथ ईस्टर्न साइड, यहाँ पे अपना हिंदुस्तान की जो रियासत है राजस्थान, वो लगता है एरिया। तो वो राजस्थान पे मराठा लोगों का कब्ज़ा था। तो मराठा जो डायनेस्टी थी उसका ये डेरावड़ जो था है फोर्ट, उसका ये एक हिस्सा रहा है। तो उन्होंने बनाया था। इसके बाद जब नवाब साहब भावलपुर के नवाबों ने इस पे कब्ज़ा वगैरह किया और अपनी एक स्टेट बनाई, तो वहाँ पे भी इन्होंने काम किया है। अच्छा, तो अभी ये नवाब भावलपुर जो सर सादिक खान है अब्बासी पंजम, उनके जो पोते हैं, तो ये उनके पास है अभी इसका। तो इसका भी ये बहुत सारा मतलब हिस्सा जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं। फ्रंट इसकी लुक अच्छी बनाई है और इसका जो कल्चर है वो ज़्यादा फ़रोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इधर ना वो जो चोलिस्तान जीप रैली वगैरह हो रही है 3-4 साल से, तो उस वजह से भी अब इसकी रिस्टोरेशन करनी पड़ रही है और ये एक अच्छा पॉइंट बन गया है सियाहत का। लेकिन ये है कि आप अगर इधर विज़िट करने आते हैं तो आपको चाहिए कि आप या तो शाम में और या फिर आप सर्दियों में आएँ, मतलब जून, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये बेस्ट है घूमने के लिए। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाकर भी ये सही रहेगा। किला द्रावड़ 9वीं सदी ईस्वी में भाटी खानदान के एक हिंदू हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने तामीर किया। राय जज्जा भट्टी ने उस वक्त के भावलपुर और जैसलमेर के हिंदू हुक्मरान देवराज रावल के नाम पर डेरा रावल रखा और बाद में इस किले का नाम डेरा रावल से डेरा रावड़ और द्रावड़ पड़ा। भावलपुर और मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान पर उस वक्त हिंदुओं की हुकूमत चल रही थी। मुसलमानों में सबसे पहले इस किले को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। उसके बाद महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी भी आए। 18वीं सदी ईस्वी में इस किले को भावलपुर के मुसलमान नवाबों ने फतह किया। उसके बाद 1732 में सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, जो उस वक्त भावलपुर के नवाब थे, उन्होंने इस किले को मौजूदा शक्ल में तामीर करवाया। किला द्रावड़ के चारों तरफ वहां पर मकामी आबादी मौजूद है। किला द्रावड़ की 30 मीटर ऊंची दीवार पर खड़े होकर आप किला द्रावड़ के गिरदोनवा पर मौजूद वहां पर मकामी आबादी को देख सकते हैं, जो किला द्रावड़ के गिरदोनवा में ही कंजस्टेड है। उसके चारों अतराफ दूर दूर तक तहत निगाह चोलिस्तान में रेत के टीले हैं। पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वल्लाह आलम। तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। हमाद भाई, बिल्कुल, आप क्या कहते हैं? ये भी रास्ता जा रहा है, कोई सीढ़ियाँ वगैरह हैं इधर, तो छोड़ दें बस। तो अब का मुँह आज भी इंडिया की तरफ है, उनके जो स्टेट है राजस्थान उस तरफ।
किला द्रावड़ की फसीलों के अंदर मौजूद इमारत वगैरह जो थी वो अब खंडरात की शक्लें इख्तियार कर चुकी हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम किला द्रावड़ में रहे और इसको एक्सप्लोर किया। तकरीबन दोपहर के 3:30 बजे हम किला द्रावड़ से वापसी के लिए रवाना हुए, क्योंकि हम अभी किला द्रावड़ के बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद अब्बासिया मस्जिद को भी विजिट करना था और बावलपुर भी पहुंचना था। आपके बिल्कुल सामने किला द्रावड़ का एक भारी भरकम गेट है जो कि शाही खानदानों की एंट्रेंस वगैरह के लिए खोला जाता है। किला द्रावड़ के फ्रंट मशरकी साइड पर सामने अब्बासिया मस्जिद है। ट्रेवलर हो ना आप मेरे साथ ना? अब चलें जनाब। चलें। ये मस्जिद नहीं देखी, अब्बासी मस्जिद। अब्बासिया मस्जिद 1849 में नवाब बहावल खान अब्बासी ने बनवाई। अब्बासिया मस्जिद का मेन हॉल 16 फुट चौड़ा और उसकी लंबाई 128 फीट है और इसके 3 बड़े गुंबद और 2 मीनार हैं। उस वक्त जो मस्जिद की मेन एंट्रेंस थी वो मशरकी साइड से थी और मशरकी साइड से एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया है। अब्बासिया मस्जिद में सर्वेंट क्वार्टर्स दिए गए हैं और उसके नीचे तहखाना में उस वक्त लाइब्रेरी और हॉस्टल वगैरह की सहूलत मौजूद थी। अब्बासिया मस्जिद का फ़न तामीर दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद से इंस्पायर्ड है। शाहजहानी मस्जिद मतलब जामिया मस्जिद दिल्ली, जो इस वक्त पुरानी दिल्ली में मौजूद है, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1656 के दरमियान तामीर करवाया और उस वक्त जामिया मस्जिद दिल्ली का इफ्तिताह इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने करवाया। जामिया मस्जिद अब्बासिया का कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया गया है जैसे शाहजहानी मस्जिद। तो व्यूअर्स, ये था हमारा किला द्रावड़ और जामिया मस्जिद अब्बासिया द्रावड़ फोर्ट का व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।